Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this grateful occasion, I would like to talk about a new concept in preserving the national cultures of Indonesia. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to talk about the significance of preserving the national cultures of Indonesia. To begin with, our father of education, Ki Hajar Dewantara, in a simple word, proposed that the national cultures of Indonesia are the characteristic of the nation itself. Therefore, preserving national cultures means preserving the existence of the nation, since the characteristic of a nation makes the nation broadly acknowledged. Ladies and gentlemen, this issue has become far more pressing and significant as there are over 30 national cultures of Indonesia that have been claimed by other countries. 30, ladies and gentlemen, 30 national cultures. List the examples: Batik, Kuda Lumping, Gamelan, and many more were claimed by Malaysia. Kopi Gaya and Monsel Song were claimed by Netherlands. That is a serious problem. But on the other hand, modernity has been assumed as the best culture across the globe. Modernity is part of our life. Nobody and no nation can withdraw himself from modernity. Kesempatan yang penuh syukur ini, saya ingin berbicara tentang adaptasi, sebuah konsep baru dalam melestarikan budaya nasional Indonesia. Saudara sekalian, pertama-tama saya ingin berbicara tentang pentingnya melestarikan budaya nasional. Pertama, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, dengan kata sederhana mengemukakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah ciri khas bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, melestarikan budaya nasional berarti melestarikan keberadaan bangsa, karena karakteristik suatu bangsa membuat bangsa itu diakui secara luas. Kemudian, isu ini menjadi jauh lebih mendesak dan signifikan karena ada lebih dari 30 budaya nasional Indonesia yang telah diklaim oleh negara lain. 30 wanita dan pria, 30 budaya nasional. Mari kita ambil contoh. Batik, Kuda Lumping, Gamelan, dan masih banyak lagi diklaim oleh Malaysia. Lagu Kopi Gayo dan Bengawan Solo diklaim oleh Belanda. Namun di sisi lain, modernitas dianggap sebagai budaya terbaik di seluruh dunia. Modernitas adalah bagian dari kehidupan kita. Ladies and gentlemen, overcoming these problems by all means is the responsibility of all elements of the society in this country. So, let's talk about what we, as students, could possibly do regarding this issue. Let me begin by saying, to me, there's a solution which in many circumstances that has been barely discussed. It is a concept that we know as adaptation. Well, many have said, and I am trying to agree, that in order to preserve our cultures, we have to learn more about the cultures itself, and then practically participate in it. But what I'm saying now is more than that, way more, beyond that. People often think that cultures are something old, something out of date. Because of that mindset, what we also need to do is integration. We make the cultures adapt the condition. Examples of this concept have actually emerged recently. Today, we see batik in football shirts. We see promoting of batik in batik festivals. Also promotion of modern design of batik in Indonesia Fashion Week, and many more. The thing is, to make it possible, we need those who understand both the cultures and the condition of today's world at the same time. And I believe those are the young generation, and obviously including the students. Indeed, it is important to make our cultures remain unchanged. Yet I believe it is still more important to preserve the positive values of our cultures. As the world around us changes, the core of positive values remains there. Tidak ada seorang pun dan tidak ada bangsa yang dapat menarik diri dari modernitas. Saudara sekalian, mengatasi masalah ini tentunya menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat di negeri ini. Jadi mari kita bicara tentang apa yang bisa kita sebagai siswa lakukan terkait masalah ini. Mari saya mulai dengan mengatakan, bagi saya ada solusi yang banyak dalam situasi hampir tidak pernah dibahas. Ini adalah konsep yang kita kenal sebagai adaptasi.
Ya, banyak yang mengatakan, dan saya mencoba untuk setuju, bahwa untuk melestarikan budaya kita harus belajar lebih banyak tentang budaya itu sendiri. Dan kemudian secara praktis berpartisipasi di dalamnya. Tapi apa yang saya katakan sekarang lebih dari itu. Orang sering berpikir bahwa budaya adalah sesuatu yang kuno, sesuatu yang ketinggalan zaman karena pola pikir itu. Maka yang juga harus kita lakukan adalah integrasi. Kami membuat budaya, adaptasi, kondisi. Contoh konsep ini sebenarnya sudah muncul belakangan ini. Hari ini kita melihat batik dalam kaos sepak bola. Promosi batik dengan mengadakan festival batik. Juga mempromosikan desain batik modern di Indonesia, Fashion Week, dan banyak lagi. Masalahnya, untuk mewujudkannya, kita membutuhkan mereka yang sekaligus memahami budaya dan kondisi dunia saat ini. Dan saya yakin, mereka adalah generasi muda dan tentunya termasuk mahasiswa. Memang budaya kita harus tetap tidak berubah, itu penting. Tapi menurut saya, yang lebih penting adalah melestarikan nilai-nilai positif dari budaya kita. Ketika dunia di sekitar kita berubah, inti dari nilai-nilai positif dari budaya kita tetap ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.